Yan guys. Gusto nyo bang matikman yung lutong tawag dito? Talong na may giniling? Kain tayo guys. Tsaka mapapataob talaga yung rice cooker nyo guys. Kasi sobrang sarap. Mahal pag natikman mo, sobrang sarap. Mga sili. Talong na may pork giniling. I-try nyo rin ito sa bahay nyo guys. Ang sarap. Apa? Okay.